जय जगन्नाथ समस्त को दंडवत प्रणाम। आम घर आम बगीचा चैनल तरफ समस्त को स्वागत अभिनंदन शुभेच्छा सहित आज भिडियोटी आरंभ करुच्ची वर्तमान ठारू किछि कथा किछि स्मृति सबकि आपण मान सहित शेयर करुच्ची। अस्थायी जीवन चिरस्थायी जिनस कौन आप सब जानते सेटा हूँ मनीषर सुंदर व्यवहार से समस्त सहित सुंदर व्यवहार करूँ कारण आम परे आम व्यवहार टी मनीष मन रखिए आम जब भल व्यवहार करथिबा समस्त हृदय आम स्मृति होगी रही यही भावना रखी आज दिन टी आरंभ करुच्ची। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावे ओम शांति 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 समस्त दिन टी आज भलरे कटू यह प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। एवं हूँ समय 8टा मु कौन कौन करुच्ची आज दिन जाक कौन कौन करुच्ची सब आपण सहित शेयर करी भिडियोटी पूरा बनिकी रुहतु। आज आम ठाकुमा श्राद्ध आम से भी बहुत पाखे भी मुझे चिर नमस्ते जनाऊँ नमस्कार जनाऊँ पाखे। आज आम ठाकुमा श्राद्ध आज आम घर कि आसबे गेस्ट आसबे जहाँ भी हम मुझे सब देखी आप सहित शेयर करी भिडियोटी पूरा कंटिन्यू देखु। आज मजा आसी भिडियोटी आज मजा आसी आज ठाकुमार श्राद्ध सह आम नानी पीसांकर भी विवाह वार्षिक भी ये वीडियो माध्यम ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना अभिनंदन ये जीवन टी सुखमय हो सब बड़े हस खुशी दिन काटू आउ शरीर सब बड़े सुस्थ मो नानी पीसांकर सब बड़े शरीर टी सुस्थ रो आउ से दीर्घ जीवन कामना करची। आज ये वीडियो माध्यम शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ नानी पीसा भी ये प्रणाम जनाऊँ आउ समस्ते भी बहुत बहुत शुभेच्छा वार्ता दिंतु सुस्थ जीवन पाई गोटे फोटो मेंशन करदेवी यही ब्लॉग रे आपण माने निश्चित शुभेच्छा जनइबे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठाकुमा श्राद्ध रश्मि हरिका के आसी ना मुझे सकाଳେ मोर काम सारिकी मु भिडियोटी तो स्टार्ट कर दी ठाकुर पूजा सारी बिस्कुट चा खाई मु बसीगली परिया काटियापाई श्राद्ध कौन कौन परिया कटा हो आगे काटिकी रेडी कर रखीदे सी आसला सी रोषे कर आमर आज कौन हो दिन जाक मुझे सहित शेयर करी भिडियो देखु एंजॉय करंतु।
ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆମ ଯେତିକି ସାନାପା ବଡ଼ାପା ମଝିଆପା ଯେତିକି ଘର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ଆଜି ବସିକି ସବୁ ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଉଛୁ। ଛଙ୍କା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ, ଡାଲି ହେବ, ଖଟା ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଛଣା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ସିଝା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ଆଉ ସୋଲା ଡାଲି କାବୁଲି ଚଣା ମଟର ସିଝେଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ବିନ୍ସ ଆକୁ ସବୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିଛି, ତାକୁ ତେଲରେ ଛଙ୍କା ହେଉଛି, ଛଙ୍କା ପରି ତରକାରୀ ଯେହେତୁ। ଆଉ ପନିରଟା ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପନିରଟା ପକେଇନୁ। ଯାହା ଛଙ୍କା ତରକାରୀ ଆଉ ନହେଲେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପଡ଼େ ଆମ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଠାକୁମା ଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ଠିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ବଣଭୋଜି କଲା ଟାଇପ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେଇଛି। ଏସବୁ ମୋର ସମସ୍ତେ ପୁଅ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଦିନଟି କଟିଛି। ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କରିଛି ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି